Doña Pilar. Pista dari napita. Wala ko nag-deliver oh. Sa likod na ko. Malando siya. Unfinished business. Pumbas bangko. Gitaon ako. Why? Samanta mga asay ta dire. Oh, dili lang siguro. Agi lang ta. Ay basketball. Biro. Uwahay. Doña Pilar. St. Jude ko naghatod og katong ulam. Awa lagi barbecue. Basta lagi diri lagi oh. Awa ara sila yung arko nga iwi. Kilit conception din diri. Pero nagitay. Awa likod. Basta gini oh. Pero guys, buli na ta guys. Kaya ang sunod na itong kuhan delivery sa kuhan daw Altirado Hospital lapit. Dining sa ka-dining seat at Chop Boulevard na po. Taon to to. Hey guys, samping guys. Guys ako. Balik ko budiga. Guys, wala na ulan, undang na pero pula pang langit. At Castillo ta guys. Dool daw sa Altirado Hospital. Dali ra kayo. Sa kasit yapon dining. Pula pang langit guys. Melag din na ulan. Atak Joygang TV. Let's go. Guys, natang guys oh. Binilibin. Yan adre oh. Altirado General Hospital. Kanto. Ana ang customer. Tulod daw niya. Sa tag-chapil. Sa ito na chapil yan yung manawag daw ko. Ito oras daw last chapil. Alright. Nari si binilipin rin no. Kuha na guys. Agdaw proper. Ay agdaw lang. Hindi tayo proper. Time check guys. 6:14. Magura na yung undang ang ulan. Tara. Wagyanan dari. Batsi. Ayan ta. Ako wagyanan eh. Altirado na hospital. Lumun daw yung hospital daw. Okay, batsi. Okay. Wah. Siya. Hindi ka batsi. Tara, hospital. Emergency. Sama epidiyaan eh. Ma'am, pwede mo tanong ma'am na ikapilya niya ma'am? Oo, kahit hindi. Oh, wala to oh. Straight lang. Straight. Salamat ha. Wala. Okay, palungon na ako. Batsi kayo.